estómago. And tonight we would like to study the Word of God Y en esta noche queremos estudiar la palabra de Dios in the book of Amos. en el libro de Amós. I would like you to take your Bible and open it to the book of Amos. Le invito a que tome su Biblia en el libro de Amós. Hallelujah, praise the Lord. There is a very famous verse there in chapter 5. Hay un versículo muy famoso en el capítulo 5 Praise the Lord. We will read verse 4. y vamos a leer el versículo 4. Amen. The Word of God says like this: For thou sayest the Lord unto the house of Israel, Seek ye me, and ye shall live. La palabra de Dios dice así en Amós, capítulo 5, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme y viviréis. Let's pray. Heavenly Oremos. Father, we give you glory and honor. We exalt your holy name and we acknowledge you as our God, as our King, as our Savior. Thank you, Jesus, for the opportunity that you give us to be right here, worshiping your name, praising your name, but also we're willing to receive your word. Tonight, we need you more than ever. We need to hear your voice. We need to receive your counsel. We need to receive the message that you have already prepared for all of us. You know the needs and you know the hearts. You know our thoughts and even the intent of our hearts. And that's why, Lord, I want to abandon myself in your hands. And I ask you, I plead, oh Lord, that your Holy Spirit may speak through, that your word may flow, that your word may find a place in our hearts, that tonight we may be revived, that tonight we may be confronted, that tonight your word, hallelujah, may be clear and may be opening the eyes of our understanding, of our spirit. In Jesus' name, as your word is preached, I ask you to please save those who are lost. Open the eyes of those who are blind. Oh, heal the sick, oh God, and that many may come to repentance tonight. In Jesus' name, I thank you and I praise you, Lord. Amen and amen. Please have your seat. Puede sentarse. Glory to God. Praise the Lord. We would like to study or to meditate on the Word of God under the theme, Nos gustaría meditar esta noche en la palabra de Dios bajo el tema Seek ye me. Buscadme. Seek ye me. Buscadme. Praise the Lord. Hallelujah. And I would like to start with a question. Y me gustaría empezar con una pregunta. And I bet our answer will be, oh, yes. Y apuesto que nuestra respuesta va a ser sí. Have you ever sought something in an appointed time in life? ¿Alguna vez ha buscado algo en un tiempo determinado en la vida? Absolutely, yes. Por supuesto que sí. Praise the Lord. You could say, yes, a job, Usted puede decir sí, un trabajo, opportunities to improve, oportunidades para mejorar, a wife. una esposa, Some of you have found it, y algunos la han found encontrado. her. Hallelujah. Some of you haven't yet, Algunos aún no, but probably you are looking for her. pero probablemente la está buscando. Hallelujah. Even those who are married, they are looking for children. Y los que están casados buscan hijos. Or those who have those grandpas, they are looking for great grandchildren or grandchildren. Y los abuelos están buscando nietos. Hallelujah. But in a particular time in life, we have exercised this action. Pero y en un momento particular de la vida hemos ejercitado esta acción. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. When we start looking for something, it means that we long or we need for something. Cuando empezamos a buscar algo, significa que necesitamos o deseamos ese algo. But not only that, Pero no solo eso. it also means that probably we lost something También significa que probablemente perdimos algo and we haven't been able to find it yet. y no hemos sido capaces de encontrarlo aún. Or we are in the struggle to look for that. O estamos en la lucha de buscar eso. Amen. Praise the Lord. Here in the book of Amos, Aquí en el libro de Amós, hallelujah, I really like this book. I Re- really like this book, how
how it takes you through, once again, the story of the people of Israel. Me encanta de este libro cómo nos lleva una vez más a través de la historia del pueblo de Israel. Amos was a herdman, a man who labored the land and took care of the cattle. Amós era un hombre que trabajaba en la tierra y se encargaba del ganado Would pick up fruits from the fig tree. y recogía frutos de la higuera. You may find that in chapter 7. Y encuentra eso en el capítulo 7. Amen. That was Amos. Because he said, I'm not a prophet, neither I was a prophet's son. That's chapter 7, verse 14. Porque este era Amós que en el capítulo 7, versículo 14 dice que él no es profeta ni hijo de profeta. It says, but I was an herdman and a gatherer of sycamore fruit. Pero dice que es boyero y que recogía higos silvestres. So this is Amos, a prophet that God has chosen, Así que este es Amós, un profeta que Dios escogió, that the Lord used to tell the people of Israel some truths que el Señor usó para decir al pueblo de Israel algunas verdades, in such a way, de tal forma bringing judgment to the people of Israel. que trajo juicio al pueblo de Israel. But he doesn't start this book bringing judgment to the people of Israel. Pero él no empieza este libro trayendo juicio al pueblo de Israel, But he starts with the rest of the nations. pero él empieza con el resto de naciones. Right? In verse 3, you may read with me, chapter 1, verse 3, it says, for 3 transgressions of Damascus, and for 4 I will not turn away the punishment thereof. Amós 1, versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. It means that he's not going to forgive the punishment that he was already said that he would bring. Esto significa que él no iba a olvidar el castigo que él ya había dicho que iba a traer. So if you read chapter 1, Así que si usted lee el capítulo 1, you may travel around a circle. usted va a ir en círculos. Yeah, when you look at the map of Israel at that time, Cuando usted mira el mapa de Israel de ese tiempo, the places where the judgments start, en los lugares donde empieza el juicio, they start moving in circles se empiezan a mover en círculos to finally point in the middle, para finalmente apuntar en la mitad Israel. a Israel. But you see that he takes some 2 or 3 verses to speak about the punishment. Y usted ve que él toma unos 2, 3 versículos para hablar del castigo. But when it comes to the people of Israel, Pero cuando habla del pueblo de Israel, there is a long list. es una larga lista. It takes the time. Se toma el tiempo And he starts telling the people of Israel what was wrong. y empieza a decirle al pueblo de Israel lo que estaba mal. Amen. He starts saying that they were unjust. Empieza diciéndoles que eran injustos. That you may read it in chapter 2, verse 7, 6, 7. Lo puede leer en Amós 2, versículo 7. It says, that pant after the dust of the earth and on the head of the poor, and turn aside the way of the meek. And a man and his father will go unto the same mate to profane my holy name. Pisotean el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Now we have to understand the time when this was happening. Ahora tenemos que entender el tiempo cuando esto tomó lugar. So you may go to Amos chapter 1, verse 1. Y usted puede ir a Amós capítulo 1, versículo 1, So that we may understand why the people of Israel was in this condition. para que podamos entender por qué el pueblo de Israel estaba en esta condición. So it says that in verse 1, it says, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel. Que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
So what this is telling us is the condition of the people of Israel going from worse to worse. Así que lo que nos dice esto es la condición del pueblo de Israel yendo de peor en peor. So they were given to idolatry. Se dieron a la idolatría, They were given to pagan practices, se dieron a prácticas paganas and they believed they were holy before the Lord. y ellos creían que eran santos delante de And they Dios. would even offer the Y sacrifices, ellos incluso ofrecían los sacrificios, believing that that was pleasing before God. creyendo que eso era agradable delante de Dios. It really reminds us how our nature is. Y realmente nos recuerda nuestra naturaleza. Many times in church, Muchas veces en la iglesia, we, the people of God, nosotros, el pueblo de Dios, we try to offer God sacrifices, intentamos ofrecer sacrificios a Dios, but that we are completely wrong. pero estamos completamente mal. We are not pleasing before God. No somos agradables delante de Dios. We say we're seeking God, Y decimos que estamos buscando a Dios, but in what manner? pero ¿de qué forma? We say, I always seek the presence of God, Y decimos, yo siempre busco la presencia de Dios, but there are transgressions in our heart. pero hay transgresiones en nuestros corazones. Probably nobody knows. De pronto nadie sabe Probably no pastor, no the leader, no my brother next to me knows. y probablemente ni el pastor, ni mi hermano, ni mi líder sabe. Only God knows. Solo Dios sabe. And God knew the condition of his people. Y Dios conocía la condición de su pueblo. God knew, and that's why he had to send prophets. Y Dios sabía, por eso Él tuvo que enviar profetas. Because the heart of the people of God Porque el corazón del pueblo de Dios was hard. era duro, It was as a stone. era como piedra, They were evil. eran malos. Hallelujah, praise the Lord. So they were unjust. They would be doing, it says, profane things, Así que eran injustos, hacían cosas profanas, but they still said that they were okay, that they were pleasant before God. y aún así decían que estaban bien, que eran agradables delante de Dios. And I don't know, but how would you feel Y no sé cómo usted se sentiría when you are confronting someone, cuando está confrontando a alguien, when you're telling someone cuando le está diciendo a alguien, you need to do the things which are right because what you're doing is not correct. necesita hacer lo correcto porque lo que está haciendo no está bien. But we say, but the person answers back and says, "What am I doing wrong? Y la persona viene y responde, ¿qué estoy haciendo mal? Don't you see I'm perfect? ¿No ve? Soy perfecto. I have no blemish. No tengo ninguna I mancha. have no sin. No tengo pecado. I am right with God." Estoy bien con Dios. And you know that that person is lying. Y usted sabe que la persona está mintiendo. But even though the person insists, Y aunque la persona insiste, even though the person insists on saying that that's right, y aunque la persona insiste en decir que está bien, that was the people of Israel. ese era el pueblo de Israel. And it could be happening to the people of God today. Y podría estar pasando al pueblo de Dios hoy. My beloved, today we don't have prophets as probably all these minor prophets that they are called. Mis amados, tal vez no tengamos profetas menores como lo tuvieron en la antigüedad, But let me tell you, pero déjeme there decirle, is a very short prophetic word, hay una palabra profética segura, which is the word of God. que es la palabra de Dios. Hallelujah. And with the power of God, and when we preach it with the boldness and the spirit of God, Y con el poder de Dios y cuando predicamos con la valentía y el espíritu de Dios, that's going to shake our spirits. eso va a estremecer nuestros espíritus. Hallelujah. Praise the Lord. Now, the people of Israel have committed all these sins before the Lord. Ahora el pueblo de Israel, ellos cometieron todos estos pecados delante de Dios And the punishment was coming. y el castigo venía. The punishment was not like we sometimes do with our children. Y el castigo no es como nosotros hacemos con nuestros hijos hoy And en I may día. say about my children because I cannot speak about your children. Y lo digo por mis hijos porque no puedo hablar de los suyos. If you don't stop doing that, I'm gonna beat you, chop chop.
Si usted no deja de hacer eso, le voy a pegar. And the son or my son does it. Y mi hijo lo hace. And then you say, didn't you hear me? I'm telling you the second time. Y le digo, no me escuchó, le digo la segunda vez. And he does it again. Y lo vuelve a hacer. And the third time, this is the third time I'm telling you. Y la tercera vez, es la tercera vez que le digo. If you don't do it, I will punish you. Si no lo hace, lo voy a castigar. And then I take the belt. Y tomo la correa. I said, let's go. Digo, vamos. He starts crying. Empieza a llorar. I haven't even done something yet. No he hecho nada todavía. But still he's crying, no, don't do it. Pero aún ya está llorando. No, no lo haga. Please, I'm going to be obedient. Por favor, voy a ser obediente. I'm not going to do it again. No lo voy a hacer otra vez. And then I said, okay, all right, I have to talk to you. Entonces yo le digo, está bien, tengo que hablar con usted. Sit down. Siéntese. Why do you wait for me to take the belt and then you say you're going to be obedient? ¿Por qué tiene que esperar a que yo coja la correa para después decirme que va a ser obediente? And that's what the Lord is telling us. Y eso es lo que el Señor nos dice. Why do we have to wait until the wrath of God is upon us? ¿Por qué tenemos que esperar hasta que la ira de Dios está sobre nosotros? Why do we have to wait until the punishment of God is upon us ¿Por qué tenemos que esperar hasta que el castigo de Dios esté sobre nosotros? to say, I'm going to be obedient to you, Lord. Para decir, voy a ser obediente, Señor. I'm going to do what you say in the Bible. Voy a hacer lo que tú dices en la Biblia. I'm going to keep my life holy. Voy a mantener una vida santa. I'm going to seek your presence as I used to. Voy a buscar tu presencia como lo solía hacer. But it is until the punishment is announced or we see it coming. Pero es hasta que el castigo es anunciado o lo vemos venir. The Lord warns us. El Señor nos advierte. The Lord warns you. El Señor le ha advertido. I don't know what you're going through today. No sé lo que está pasando hoy día. Hallelujah. But the Lord is always very specific. Pero el Señor siempre es muy específico. And I truly and deeply believe Y yo creo profundamente that when we mind about letting God flow and let the Spirit of God take control of the word that He wants to bring to us, que cuando nos ponemos a pensar o nos interesamos porque el Señor tome el control en medio de la palabra, el Espíritu Santo, the Lord is going to speak direct to our el hearts. Señor va a hablar directo a nuestros corazones. The Lord used Amos El Señor usó a Amós to speak straight to the people of Israel. para hablar directo al pueblo de Israel. They were having fun. They were having fun seeking, riches and glory. Se estaban divirtiendo, buscando riquezas y gloria, But they had forgotten about the real God. pero se olvidaron del Dios verdadero. They had forgotten the God who brought them out of Egypt. Se olvidaron del Dios que los sacó de Egipto. They just relaxed in the commodity or in the comfort that they were having. Se relajaron en la comodidad que tenían. Amen. Praise the Lord. And the word of God comes and tells them. Y la palabra de Dios viene y les dice. That's why it is important to hear the word of God. Es por eso que es importante escuchar la palabra de Dios. Chapter 5 says in verse 1, hear ye this word. En el capítulo 5, versículo 1 dice, oíd esta palabra. So it is important to hear the voice and the word of God. Así que es importante escuchar la voz y la palabra de Dios. The Lord was bringing punishment, El Señor estaba trayendo castigo, but within the punishment, pero en medio del castigo He was telling them, les estaba diciendo, seek ye me. buscadme. And not just seek ye me, Y no solamente buscadme, but he was telling them, if you seek me, pero les decía, si me buscan, you shall live. vivirán, You shall live. vivirán, You shall live. vivirán. Hallelujah. I don't have to seek for, hallelujah, riches or I don't know, positions or that I may become famous. No tengo que buscar riquezas, posiciones o que me vuelva rico o famoso. The Lord is telling us,
is telling them, I need to restore the communion that was lost. El Señor les está diciendo, necesito restaurar la comunión que se perdió. Hallelujah. I need you to seek me. Necesito que me busquen a mí. I don't need you to go to Baal. No quiero que vayan a Baal. I don't need you to go to the God of the sex. No quiero que vayan al Dios del sexo. I don't want you to go to the God of riches. No quiero que vayan al Dios de las No, riquezas. you have a God. No, tienen un Dios. Have you forgotten that I am your God? ¿Se olvidaron que yo soy su Dios? Have you forgotten that I am the one that brought you out of Egypt? ¿Se les olvidó que yo soy el Dios que los sacó de Egipto? Hallelujah. That is the thing that he's saying here to the people of Israel. Eso es lo que Él les está diciendo aquí al pueblo de Israel. But it doesn't mention only the word seek once. Y no menciona la palabra buscarme una sola vez. So he continues, and in verse 6 it says again, seek the Lord and ye shall live. En el verso 6 dice, buscad a Jehová y vivid. Hallelujah. And again it says in verse 14, Y de nuevo en el versículo 14 dice, seek good and not evil, that ye may live. buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. So the Lord is telling them, you are looking for, or you're seeking only the bad things. Entonces el Señor les está diciendo, ustedes están buscando solo las cosas malas, And you have to seek the good things. pero tienen que buscar las cosas buenas. I don't know the struggle that we may be facing today, No sé la lucha que estemos enfrentando hoy, because this world is offering us so many things. porque este mundo nos ofrece muchas cosas. We think of the people of Israel back then. Y pensamos del pueblo de Israel en ese entonces. You say, but they didn't have technology. Y decimos, pero ellos no tenían tecnología, They didn't have mass media. no tenían los medios de They comunicación, didn't have WhatsApp. no tenían WhatsApp, They didn't have all the things that we have today. no tenían todas las cosas que tenemos hoy. Yet the story is repeated again, Aún así, la historia se repite de nuevo, because it's our fallen nature porque es nuestra naturaleza caída, that we tend to seek what is wrong, what is evil, what is hidden. que tendemos a buscar lo que está oculto, lo que está mal. Somehow that kind of call our attention. De alguna forma eso llama nuestra atención. I don't know, but if you read when the people of Israel saw that other nations, they had a king, No sé si usted recuerda que cuando el pueblo de Israel vio esas otras naciones que tenían rey, and they say, we want a king. entonces dijeron, también queremos rey. But you have already a king. Pero ya tienen un rey. I am your king. Yo soy su rey. They didn't want that king. Pero no querían ese rey. They wanted to emulate what the other nations were doing. Ellos querían imitar lo que las otras naciones tenían. What are we imitating today? ¿Qué estamos imitando hoy? Are we trying to imitate what the world does? ¿Queremos imitar lo que el mundo hace? The fashion that the world is telling us to follow? ¿Las modas que el mundo nos dice que sigamos? The trends that the world is offering us to follow? ¿Las tendencias que el mundo nos ofrece para seguir? Because we have a lot of influences around. Porque tenemos muchos influenciadores alrededor. But who or what should be our biggest influence? Pero ¿qué o quién debería ser nuestra influencia más grande? Hallelujah. I may say the word of God should La be palabra de Dios our most essential influence. es la influencia más esencial. And whenever we just stop seeing life and our Christian life through the word, Y cuando dejamos de ver nuestra vida a través de la palabra de Dios, is when we start following the trend, following the fashion. ahí es cuando empezamos a seguir las modas y las tendencias. So we say, but where in the Bible that is mentioned? Where? Y empezamos a decir, pero ¿dónde en la Biblia dice eso? ¿Dónde? So we start seeking what's not pleasing before God and forgetting what truly matters. Y empezamos a seguir lo que no le agrada a Dios y olvidamos lo que realmente importa. Amen. Amén. Praise the Lord. I'm going to check the time. Voy a revisar la hora. Praise the Lord. So I may have hallelujah, all complete. Praise the Lord. So the people of Israel had sought everything but God. Y así que el pueblo de Israel habían buscado todo menos a Dios. How sad. Qué triste. The chosen people, El pueblo escogido,
He chose him. He chose them. Dios los escogió And he gave them victories, y les dio victorias, riches. riquezas. Hallelujah. They were a great nation. Eran una gran nación, But sadly, pero tristemente their relationship between them and God la relación entre ellos y Dios was broken. estaba rota. So there was a need of restoration. Así que había una necesidad de restauración. Amen. And that's why the Lord sends in different ways, with different prophets, Así que es por eso que el Señor envía a diferentes profetas and in different time, en diferentes tiempos, in different kingdoms. en diferentes reinos. Hallelujah. And deals with the people of Israel in a harsh way. Y trata con el pueblo de Israel duramente. Sometimes we read the Word of God and we read about the exiles and when they were captives. Y a veces leemos la palabra de Dios y leemos los exilios y cuando fueron llevados cautivos. I would say, oh, this story is nice. Y decimos, la historia es It's interesante. interesting. It's interesting. And oh, yes, they were in another country. Y decimos, interesante, estaban en otro país. But we don't understand that this was a punishment of God. Pero no entendemos que esto era un castigo de Dios. This was the result of their behavior. Este era el resultado de su comportamiento. This was the result of the disobedience that they had in their hearts. Era el resultado de la desobediencia que tenían en sus corazones. So the Lord used different nations, such as the Assyrians, Así que el Señor usó diferentes naciones como los asirios, people from Babylon, el pueblo babilonio, and the Egyptians, los egipcios, and the Medians, los midianitas, a los medos, from Persia too. de Persia también. So it was a chain, Así que era una cadena. only because the people of Israel didn't want to reconcile with him. Todo porque el pueblo de Israel no se quería reconciliar con él. Praise the Lord. Now, the Bible says that, or this book of Amos, at the end of the book, Y este libro de Amós, al final del libro, is giving hope to the people of Israel. le da esperanza al pueblo de Israel. Hallelujah. It's giving the hint of restoration. Da la ayuda para la restauración. Amen. So they were going to be captives, Así que ellos iban a ser llevados cautivos, but not eternally. pero no para siempre. They had to understand or to learn the lesson. Ellos tenían que aprender la lección. How many times we have repeated the lesson? ¿Cuántas veces hemos repetido la lección? How many times we have fallen into the same thing? ¿Cuántas veces hemos caído en lo mismo? How many times we say, Lord, I did it again? ¿Y cuántas veces hemos dicho, Señor, lo hice otra vez? Nobody knows. Nadie sabe. But we, in our secret with the Lord, Pero nosotros en nuestro secreto con el Señor we fall again and again. caemos una y otra vez. And the Lord is telling the people of Israel, I'm going to punish you, but there is hope. Y el Señor le dice al pueblo de Israel, los voy a castigar, pero hay esperanza. Because you're my people. Porque ustedes son mi pueblo. And you and I, we are the people of God. Y ustedes y yo somos el pueblo de Dios. My beloved, there is a verse in chapter 8. Hay un versículo en el capítulo 8. Amen. Chapter 8, verse 10. Capítulo It says, 8, versículo 10 dice: And I will turn your feasts into mourning, and all your songs into lamentation. And I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head. And I will make it as the mourning of an only son, and the end thereof as a bitter day. 11. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Versículo 10.
Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como un día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. My beloved, this is the time to seek the Lord. Mis amados, este es el tiempo de buscar al Señor. I may ask you, do you have a Bible with you? Le pregunto, ¿tiene una Biblia con usted? Hallelujah. Do you read it? ¿La lee? Do you search it? ¿La escudriña? This is the time to search for the Word of God. Este es el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. This is the time to truly know who God is, who Christ is. Este es el momento de verdaderamente saber quién es Cristo, quién es Dios. Because, yes, we have need of many things. Porque sí, tenemos necesidad de muchas cosas. And we probably live our whole life looking to have comfort or I don't know, a lot of money to buy everything that we can. Porque posiblemente pasamos nuestra vida buscando comodidades y mucho dinero para suplir necesidades. But what about our spirit? Pero ¿qué acerca de nuestro espíritu? How are we feeding it? ¿Cómo lo estamos alimentando? How are we feeding our souls? ¿Cómo alimentamos nuestras almas? Yes, we have to pray. Sí, tenemos que orar. And it's mandatory. The Bible speaks about prayer. Y es obligatorio, la Biblia habla de la oración. It's the communion, is the way we tell the Lord how we feel and we communicate with Him. Es la forma en la que nos comunicamos con Dios y le decimos cómo nos sentimos. But the Word of God Pero la palabra de Dios is how He talks to us, es como Él nos habla a nosotros. is how He confronts us, Es como nos confronta. is how we see what we're not doing right, Es como vemos lo que no estamos haciendo bien. and is the one that convinces us that we're doing wrong. Y es la que nos convence que estamos haciendo mal. Nothing else will convince us Nada más nos va a convencer. but the Word of God. Solo la palabra de Dios. I can tell lies to myself, Yo me puedo mentir a mí mismo. but when I come to the Word of God, Pero cuando vengo a la palabra de Dios, I cannot say it's a lie. no puedo decir que es una mentira. The Word of God is piercing my heart, La palabra de Dios me atraviesa el corazón and it's telling me you are wrong. y me dice, estás You mal. need to repent. Necesitas You need arrepentirte. to become holier and holier. Necesitas convertirte más y más santo. That is what the Bible or the Word of God does. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Hallelujah. And blessed are those who hunger or thirst for Him. Y benditos son aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Hallelujah. Are you thirsty for the Word of God? ¿Tienes sed de la palabra de Dios? In some days ago, Algunos días, we with the youth hace algunos días con los jóvenes, we have a project, tenemos un proyecto and it's a challenge 412. y es el reto 412. Amen. Probably you have heard it. Posiblemente lo ha escuchado. And I would like to say about it because it's going to encourage us to look more or to read more the Bible. Y me gustaría comentarlo un poco porque nos va a animar a leer un poco más la Biblia. Amen. Hallelujah. And it's simply, we're going to choose one book of the Bible. Y es sencillo, vamos a escoger un libro de la Biblia We're going to read it in a month. y lo vamos a leer en un mes. And you say, oh, but there are books that are very short. Y podemos decir, ay, es que hay libros que son muy cortos. And you sit down and you read it completely. Y usted se sienta y lo lee completamente. Yes, that's correct. Sí, es correcto. But we're not going to just read. Pero no vamos solo a leer. Because one thing is when we perceive the Word of God as another book. Porque una cosa es cuando percibimos la palabra de Dios como cualquier otro libro. We can understand it humanly speaking. Podemos entenderlo humanamente hablando. We can take everything literally. Podemos tomar todo literalmente. Sometimes let's say, we take the calculator and we do the math. Y tomamos la calculadora y hacemos las matemáticas. And we come with our own conclusions. Y llegamos a nuestras propias conclusiones. That is one way we could read the Bible. Esa es una forma en la que podemos leer It's la going to Biblia. give us knowledge, Nos va a dar conocimiento, but it's not going to edify our spirit. pero no va a edificar nuestro espíritu. When we read the Word of God
with the guidance of the Holy Spirit, cuando leemos la palabra de Dios con la guianza del Espíritu Santo, our spirit is going to be blessed. nuestro espíritu va a ser bendecido. And sometimes you don't even have to have a degree Y muchas veces no necesita tener un cartón, un diploma, to say, I know how to read. para decir, yo sé cómo leer, I know how to have a critical point of view. sé cómo tener un punto de vista crítico. But the Word of God is going to inspire you. It's going to even reveal, the Holy Spirit is going to reveal the hidden mysteries. Pero la palabra de Dios lo va a inspirar y el Espíritu Santo le va a revelar las cosas ocultas de Dios. That's why we read it once again. Por eso es que lo leemos una vez más. For instance, we're going to start with Philippians. Vamos a empezar con Filipenses. It is short, Es corto, but we can read it 3, 4, 5 times. pero lo podemos leer 3, 4, 5 veces. And I may guarantee you Y yo le garantizo that every time that we read it, que cada vez que lo leamos, we're going to be blessed. vamos a ser bendecidos. The Lord is going to speak to El us. Señor nos va a hablar And our life, our spirit y nuestra vida, nuestro is espíritu going to be edified. va a ser edificado. Amen. Amen. Praise the Lord. That's why the Word of God is very important in our lives. Es por eso que la palabra de Dios es muy importante en nuestras Let vidas. us not be as the people of Israel. No seamos como el pueblo de Israel. They had the law. Tenían la ley, The kings had the law. los reyes tenían la ley, But due to the fact that they had forgotten the law pero por el hecho que tenían la ley and they had forgotten it, o que tuvieran la ley y que la hubieran olvidado, that's why all the fleshly desires es por eso que todos los deseos carnales enter the people of Israel. entraron en el pueblo de Israel. Because our flesh is submitted when we read the Word of God. Porque nuestra carne es sometida cuando leemos la palabra de Dios. I challenge you. Lo reto. I challenge you. Your life is not going to be the same. Lo reto a que su vida no va a ser la misma. The Word of God gives you wisdom. La palabra de Dios le da sabiduría. The Word of God gives you grace. La palabra de Dios le da gracia. The Word of God instructs us how to behave among the brethren. La palabra de Dios nos instruye cómo comportarnos entre los hermanos. Because sometimes we don't know how to behave. Porque muchas veces no sabemos cómo comportarnos. Sometimes we are not very prudent. Algunas veces no somos muy prudentes. Sometimes we forget that the Lord has commanded us to have a meek spirit Muchas veces nos olvidamos que el Señor nos manda a tener un espíritu manso and a humble heart. y un corazón humilde. But we forget. Se nos olvida. Why? ¿Por qué? Because we don't go back to the Word. Porque no volvemos a la palabra. Because probably we just read Psalms Porque tal vez leemos solo los salmos. and it's okay. It's a blessing. Está bien, es una bendición. But what if we read more than that? Pero ¿qué si leemos más que eso? No, brother, I just like Proverbs. No, hermano, solo me gustan los proverbios. What about the New Testament? Pero ¿qué del Nuevo Testamento? The epistles of Paul to the churches. Las epístolas de Pablo a las iglesias. What about that? ¿Qué de eso? That is going to edify our spirit and our way of behaving. Eso va a edificar nuestro espíritu y nuestra forma de comportar. Because I am sure of this, and the Bible says Y estoy seguro de esto, y la Biblia dice that it is a blessing for the brethren to gather and to be in unity. que la Biblia dice que es una bendición que los hermanos estén juntos y en armonía. Amen? Amen? Amén. Praise the Lord. Hallelujah. But we forget sometimes. Pero algunas veces se nos olvida. And the reason is because we're lacking our spiritual food. Y esto es porque nos falta nuestro alimento espiritual. And we don't say this with a sense of or to show that we are spiritual. Y no decimos esto con un sentido de creer que somos más espirituales. No. Let us put aside that spirit. Pongamos a un lado ese espíritu. We want to be truly edified, De verdad queremos ser edificados and that we may edify others. y que podamos edificar a otros. Then that is the secret. Ese es el secreto. Hallelujah. We can seek many things. Podemos buscar muchas cosas. What are you looking for today? ¿Qué está buscando hoy? Are you looking for a job? ¿Está buscando un trabajo? Are you looking for a new entrepreneurship? ¿Está buscando un nuevo emprendimiento? Because that's
the fashion today. porque esa es la moda hoy en día. I'm an entrepreneur. Voy a ser empresario. Amen. And I'm not saying that that's bad. Y no digo que esté mal. Praise the Lord that Santander is among the, let's say, departments of Colombia that has a lot of this. Y Santander es uno de los departamentos de Colombia que tiene muchos emprendedores. Amen. And how many of you rejoice for that? ¿Y cuántos se gozan por eso? Hallelujah. But that is great for the people. That is great for the economy. Y eso está bien para las personas, para la economía. But what about your soul? Pero ¿qué de su alma? What about your spirit? ¿Qué de su espíritu? Hallelujah. The church of God, La iglesia de Dios. yes, we're humans. Sí, somos humanos. Yes, we have human Y needs. sí, tenemos necesidades humanas. But our greatest need Pero nuestra necesidad más is to grande know the Lord, es conocer al Señor. is to know the truth. Es conocer la verdad. Because we shall know the truth, Porque conoceremos la verdad and the truth shall set us free. y la verdad nos hará libres. Free from the chains of the devil. Libres de las cadenas del diablo. Free from the oppressions of the devil. Libres de las opresiones de Satanás. You feel like you're not able to overcome some temptations? ¿Y usted siente que no es capaz de vencer algunas tentaciones? I have the antidote. if you Tengo say el that. antídoto, The word of God. la palabra de Dios. If you feel that it is not impossible to overcome, Siente que es imposible de vencer I don't know if it's sexual passions. pasiones sexuales I don't know if it's about gossip. o tal vez el chisme. I don't know about, there are many things, lying, Hay muchas cosas, mentiras probably murmuring. o tal vez murmuración. Hallelujah. I don't know what you're struggling with, No sé qué es con lo que lucha, because we'll have struggles. porque todos tenemos luchas. And it is not bad to have them. Y no es malo tener una lucha. How are we going to solve it? How are we going to give a solution? Pero ¿cómo vamos a solucionar eso? By going to the Word of God. Yendo a la palabra de Dios. By seeking the Lord. Buscando al Señor. Because otherwise we're not going to live. Porque de otra forma no vamos a vivir. The verse that we read at the beginning says, El versículo que leímos al principio. seek ye me, Buscadme and ye shall live. y viviréis. Do you want to live? ¿Quiere vivir? I'm not talking about years on earth. No estoy hablando de aquí en la tierra. I don't want you to get thinking, oh, I want to live 100 years old. No quiero que piense, ay, quiero vivir 100 años. I don't want you to think on life on earth. No quiero que piense de la vida en la tierra. I want you to think about eternity. Quiero que piense de la eternidad. I want you to think what your soul is going to go, where. Quiero que piense a dónde va a ir su alma. I want you to think about the verse that says that we should make treasures up in heaven, Quiero que piense el versículo que dice que debemos hacer tesoros arriba en el cielo, where nor the moth nor the rust, donde la polilla not the rust, ni el orín they make they corrupt, corrompen, not that thief steal. ni donde el ladrón entra a robar. Hallelujah. There is where we have to have our treasure. Ahí es donde tenemos que tener nuestro tesoro. Life on earth is vain. La vida en la tierra es vana. Life on earth vanishes. La vida es vana. Vanishes. Se envanece. Because we're in 2025. Ya estamos en el 2025. Hallelujah. My son is going to turn 10. Mi hijo va a cumplir 10 años. 10. 10. So time is going faster. Así que el tiempo va más rápido. But what about our treasures? Pero ¿qué de nuestros tesoros? What are we seeking? ¿Qué estamos buscando? That's the Bible says, seek ye first the treasures of the earth. La Biblia dice, buscad primero los tesoros de la tierra. No, No, that's not what the Bible says. no es lo que la Biblia The Bible dice. says that we should seek first the kingdom of heaven. La Biblia dice que debemos buscar primero el reino de los cielos. You and I, my beloved, we have been called from darkness to light. Usted y yo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Amen. We have been brought out of sins and trespasses. Hemos sido sacados de pecados y transgresiones. We have been rescued by the blood of Christ, Hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, by the sacrifice at the cross of Calvary. por el sacrificio en la cruz del Calvario. That sacrifice was not in vain. Ese sacrificio no fue en vano. That sacrifice is not for us to seek the world. Ese sacrificio no es para que busquemos el mundo. The Lord has been dealing with us, church.
El Señor ha estado tratando con nosotros, We iglesia. should be careful. Debemos ser cuidadosos. The Lord is warning us. El Señor nos está advirtiendo. The end is coming. El fin está cerca. And we should take heed of ourselves. Y debemos preocuparnos por nosotros. If we are firm, Si estamos firmes, we have to see and be careful not to fall. debemos tener cuidado de no caer. Amen. Amén. And probably as our pastor in his last preaching was telling us Y como nuestro pastor nos decía en su última predicación, before he left, antes de irse, he was telling us that apostasy is not something that comes just in one snap of a finger. que la apostasía no es algo que viene en el sonar de los dedos. It's something that comes little by little. Es algo que viene poco a poco. Oh, brother, why do you have to go to every service? Ay, hermano, ¿por qué tiene que ir a todos los cultos? Choose one. Solo uno. Because your body needs to rest. Porque su cuerpo tiene que descansar. Yes, you're not a robot. Sí, usted no es un robot. And you say, you're right. Y decimos, tiene razón. Oof, I feel tired. Ah, me siento cansado. Oof, this life is tough. La vida es dura. Amen. Amén. And it is not bad to feel tired. Y no está mal sentirnos cansados. But what is better? Pero ¿qué es mejor? To stay at home and feel tired at home and watching I don't know what? Y que quedarnos en casa y sentirnos cansados en casa y ver no sé qué cosas. Or to be in the church receiving God's word? O estar en la iglesia recibiendo la palabra de Dios. Or to be in church greeting your brother O estar en la iglesia saludando a su hermano. and being happy to see him, to see her? Y estar feliz de verla a ella o a él. Because that's the fellowship that the Lord wants us to have. Porque esa es la comunión que el Señor quiere que tengamos. We don't come here to church, of course, the main reason to hear God's voice and to present our living sacrifice. La principal razón por la que venimos es a escuchar a Dios y a ofrecer un sacrificio vivo. Amen. But also, Pero también we can be encouraging others. podemos animar a otros. Or also, we can be encouraged by others. O también podemos ser animados por otros. That's why it is biblical Es por eso que es bíblico to go to church. venir a la iglesia. Some people say, why do we have to go? I can turn on the TV and watch it. Algunas personas dicen, ¿por qué tenemos que ir? Yo solo puedo prender el televisor y verlo. Or not even on the TV, I can have my phone on my hand. O ni siquiera en el televisor con mi celular en mi mano. But let us be honest, Pero seamos it's honestos, not the same. no es lo mismo. There are distractions at home. Hay distracciones en casa. Probably your children, or probably you're cooking, or probably you're doing something else and you're listening, but your spirit is not concentrated. Los hijos o se está cocinando o algo pasa y su espíritu no está concentrado. But whenever we come to church, Pero cuando venimos a la whenever you iglesia, sit down on the chair cuando se sienta en la silla and the Lord speaks to your life, y el Señor le habla a su vida, then we say, thank you, God, decimos gracias Dios, because you know my condition, porque conoces mi condición, because you know what I need, porque sabes lo que necesito, spiritually speaking. hablando espiritualmente. So the people of Israel Así que el pueblo de Israel needed to seek Him necesitaban buscarle to live. para vivir. There was no other way. No había otra forma, There was no other option. no había otra opción. Seek Him. Buscarle a Él, Seek Him. buscarle a Él. In today's days, Y hoy en día it's the same. es lo mismo. There is no other way No hay otra forma than to come to Christ que venir a Cristo and repent, y arrepentirnos, acknowledge our condition. reconocer nuestra condición. Do you know what? One of the greatest effects that the Word of God does in us ¿Sabe cuál es uno de los más grandes efectos que hace la Biblia en nosotros? is that it makes us acknowledge who we are. Es que nos hace reconocer quiénes somos. We were sinners. Éramos pecadores, We were evil persons. éramos malos, We wanted just to do what our flesh pleased. queríamos hacer solo lo que le agradaba a la carne. But now we see the condition, Pero ahora vemos la condición, but also we see the way out. pero también vemos la salida And we see Christ, y vemos a Cristo and we see the new covenant, y vemos el nuevo pacto and we see grace, y vemos la gracia and we see that it's not by works or by might,
Y ahí vemos que ahora que no es por fuerza o por obras, but it's by His Spirit. pero es por su espíritu. But it is through the sacrifice Pero es a través del sacrificio that we can inherit everlasting que life. podemos heredar la vida That we eterna. can get reconciled with the Lord. Que podemos reconciliarnos con el Señor. That's why Es por eso if we seek Him, que si le buscamos, we will live. viviremos. Because He is the life. Porque Él es la vida. And not only the life, Y no solo la vida, but the way pero el camino and the truth. y la verdad. Amen. Amén. Praise the Lord. Hallelujah. My beloved, just to finish, Mis amados, ya para terminar, I don't know what you're seeking today. no sé qué es lo que busca hoy. What is your priority? ¿Cuál es su prioridad? I'm not saying stop doing, don't study, don't go to work. No le estoy diciendo deje de hacer, deje de estudiar, deje de trabajar. I'm telling you, we need to set priorities. Pero le digo que necesitamos revisar nuestras prioridades. And we need to put seeking Him first. Y necesitamos poner el buscarle a Él primero. Amen. Amén. You don't know how great of a blessing is when we put God first. Usted no se imagina la gran bendición que es poner a Dios primero. You may say, but that is complicated, Brother Uzi. Y usted puede decir, es complicado, hermano Uzi. When I do that, I don't see any result. Cuando yo hago eso, no veo ningún resultado. I don't see my life is changed. No veo que mi vida cambie. I don't see my plans are fulfilled. No veo que mis planes se cumplan. I don't see, a miracle that I'm requesting from God. No veo el milagro que le estoy pidiendo a Dios. Are we truly abandoning ourselves in the hands of God? ¿Realmente nos estamos abandonando en las manos de Dios? Just to finish, Paul, Ya para terminar, Pablo, he understood él entendió that in his weakness, que en su debilidad his power was perfected. su poder era perfeccionado. His power was perfected not in his strength, but in his weakness. Su poder fue perfeccionado, no en su poder, pero en su debilidad. Amen? Amén. Praise the Lord. And today the Lord is telling us, let us seek God first. Y hoy el Señor nos dice, busquemos a Dios primero. This is the time. Este es el tiempo. This is the time. Este es el tiempo. It is not time to be distracted. No es tiempo de estar distraído. It is not time to be thinking about so many other things. No es tiempo de estar pensando en muchas otras cosas. Young man, young lady, Jovencitos, jovencitas, do you want to have a prosperous life ¿quiere tener una vida próspera in the spirit? en el espíritu? Because when we do that, then the rest is coming just as addings. Porque cuando hacemos eso, lo demás viene como The añadidura. Lord is going to give you a wife. Señor le va a dar la esposa. The Lord is going to give you a husband. Señor le va a dar un esposo. The Lord is going to, and He's able to give you a great job. Y el Señor es capaz de darle un gran trabajo. I know people here Conozco personas aquí that are professionals. que son profesionales They are not exercising their profession, y no están ejerciendo su profesión, but they have a good job. pero tienen un buen trabajo. And the Lord blesses them. Y el Señor les bendice. Amen. Amén. So it is about trusting in Him and seeking Him first. Así que se trata de confiar en Él y de buscarle primero. Seek ye me and ye shall live. Buscadme y viviréis. Praise the Lord. Let us stand up our feet and let us pray. Heavenly Father, we thank you. We give you glory and honor. You deserve glory and power and honor. Everything belongs to you, Lord. You are God. You are sovereign. You are the God of yesterday, today, and forever. You are the Alpha and the Omega. Lord, your kingdom is everlasting. Your kingdom is everlasting, Lord. Here is your people. Please, God, help us. Help us, oh Jesus, to seek first your kingdom. Help us to place you in our first place. Help us, oh God, to seek your presence more and more, that we may find a delight, that we may find, oh Lord,
Hallelujah, the blessing for our souls. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es buena. Tu palabra es grande. Tu palabra, Dios mío, nos edifica, nos transforma. Tu palabra, Dios mío, hace que veamos la vida como tú quieres que la veamos. Hace que veamos nuestros errores, que veamos nuestras falencias, que veamos nuestras debilidades, Señor. Pero tu palabra nos da vida. Tu palabra, Dios mío, nos anima y nos da, Dios mío, fuerza. Y nos dice que sí se puede, que contigo, Dios mío, sí se puede, que con tu ayuda sí se puede, que si proponemos en nuestro corazón buscarte de corazón, sí se puede. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, por recordarnos, Dios mío, que hoy más que nunca debemos buscarte de corazón. Ayúdanos, Padre, porque podemos distraernos tan fácilmente, pero tú, Señor, siempre estabas atento a tu pueblo y siempre veías cuando las ovejas se tratan de ir. Tú, Dios mío, nos adviertes, envías palabra, envías a alguien que nos dé una palabra, que nos amoneste, que nos diga con amor, Dios mío, con mansedumbre lo que debemos corregir. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos, que sea nuestro anhelo. Sí, Padre. Señor, ayuda a tu iglesia en estos tiempos finales, en este tiempo peligroso de apostasía, de herejía, de falsas doctrinas, de fábulas. Ayuda a tu iglesia a estar firme. Ayuda a tu iglesia, Dios mío, a establecer prioridades, a establecer, Dios mío, tu búsqueda como una de ellas. Señor, ayuda a tu pueblo, por favor. Te necesitamos, mi Dios. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, Señor Jesús. Somos débiles, pero tu palabra diga el débil, fuerte soy. Pablo decía entonces, cuando soy débil, soy fuerte. Señor Jesús, ayúdanos a poder resistir hasta el día final, siendo fieles a tu palabra, siendo fieles a ti, Señor. Bendice las familias, bendice los hogares de esta iglesia, bendice a tu pueblo, Padre, que hoy más que nunca podamos, Dios mío, escudriñar tu palabra y conocerte realmente quién tú eres. Señor Jesús, conocemos nuestra condición, nos hemos olvidado, nos hemos alejado de ti, pero tú, Señor, nos llamas con lazos de amor y misericordia, con cuerdas de amor. Señor, ayúdanos, 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 ayúdanos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios, digno de la gloria, digno de la alabanza, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno, por tu presencia.